YouTube channel Afiq Max Media sekarang dan berpeluang memenangi hadiah seperti iPhone 11 Pro Max, Xiaomi Poco F2 Pro, PS4, Canon M50. Syarat-syarat penyertaan: subscribe YouTube channel Afiq Max Media, screenshot beserta caption yang menarik, post di IG story dan tag Afiq Max. Pemenang akan diumumkan apabila YouTube channel Afiq Max mencecah 2 juta subscriber. All the best!